Ленингора поселоче церджит разнохасканге бибелтана доли захта я бонкайнау церджит фасайн горзестони ма арам با کننت خیم آمیز بیرادم کتست فندس خاک بستمات سوان سخیوت بابرک کنن اما فستمر بازدخن آخم کردیاتی ما церджит آرخ با خاطنس پریزیدنت ما فلاخم فادات سرازن церджит نرمان بون نو زاختا پریزیدنت бибелтана доли. Кто откроет дорогу, тому мы отдадим голоса. Прекрасно. Говорят вам, проголосуйте за меня, я открою дорогу, это чистый обман. Чтобы вы это знали. Голосуйте за кого хотите. Но если вы голосуете за обман, то по большому счету мы сами себя обманываем, правильно? Я лично очень хочу, чтобы каждый из вас имел возможность посетить своих детей. Я не против, мы все люди, мы все понимаем, у меня у самого есть дети, я прекрасно это понимаю. Я знаю, как это тяжело. Я знаю, как вам это необходимо. Все действия, которые привели к тем решениям, которые мы приняли, эти действия были со стороны Грузии. Мы же ничего не сделали, вы же ездили туда, правильно? آرام با کنن فارس ایو اما دوه خواهد خواست نیرتد اینتی دنت ماروادزن اما سعایی وارس کنن میخانیزم ده اما جنیواک دیسکوسی تفلگت درابادتم فلا فارس دسکوت ساگنت سوه گرزستون فارس زناور رایون ویسته قوت سه انزا کنون بلوک پوست سورتا وی که نیسنس وی آخو ساگای. Сделайте экскурсию в село Цнелис. Возьмите, съездите, посмотрите. Это же наша республика, вы имеете же право съездить посмотреть. Посмотрите, там точно такой же народ, как здесь. Я вам больше скажу. У них сегодня больше проблем, чем у жителей Ленигорского района. Нам же должно быть интересно, правильно? Я не делю никого. Для меня проблемы Ленигорского района такие же проблемы, как и проблемы Знаурского района. اندر جمعت هم راخیزگین ریسپوبلیکای پریزیدنت ارزرتا ریالیزاسی تپلانتر تسد ودون تخیم رایون اسکوت زاگر تسد پاسپورت تما پنسی ترایسن فارس سال در قمه فخوز در فندک توافر سرنگام نالو خزارادن آخر گنج تنمیر تینون فادج کوشتن تا ففل در سکستمز آفتما پاسیولوچ تسبگن و زن زاود بایگم و ifادات راتا بنتون سرجت کست بنت تایسیفتون کنن. Сказать, что ничего не сделано в Ленигорском районе, ну, наверное, это будет неправда. В Ленигорском районе, слава богу, смогли построить и школу, и детский сад, и дороги отремонтировать. Вот я сейчас был на открытии пивзавода, но 35 человек как минимум начали работать. 35 человек, которые будут содержать свои семьи. Это разве мало? Ну, где-то может быть и мало. Но развиваться же мы должны. Дальше мы будем идти. Дальше этот пивзавод будем расширять. Еще больше людей будет работать. Конечно, мы все будем делать. ریسپوبلیکای پالیتیکون واورل زورگه پریزیدنت بانسان کوتا دسم آپریل وقت که ارسبدست پریزیدنتو نفزرستتم اما با خاطت آدم متسمای ویلن بنگدر اما ماتساوی انا بندورون رسوق نخست فدل فلسقو ستارت اما سقود آستا خوی اتسک چیت سارستا ریسپوبلیکای سرجت خرزبونن وما اما افتمایز قلس کنوی آکا کاندیداتن پریزیدنت بناتمم پریزیدنت متسرجت با خاطر استسخی سرماگون فارست تیمه در کوکویتان جلاک اسرات تامیرلان گزتات سرمت خربات ویرا اینفارماسیون را وقت آبون